Bonsoir. Shalom, bonsoir peuple de Dieu. Good evening, Shalom, people of God. Vraiment que Dieu nous bénisse. May God really bless us Na pokwa lelo this evening. kosangana susu na présence ya Kolo. Together up again in the presence of God. Ezali habitude te. It's not in habit. Nayebi ke zamba ano ya liboso. I know it's your first Komona na time kati ya compte oyo koleka en direct. to be on this account on live. Ezali mo mesano te. It's not in habit. Ezali pe eloko moko ya hasard te. And it's not in hazard. Na pokwa lelo This evening, ngai kozala liboso na bino. to be in front of you. Et précisément na kati ya compte oyo. And precisely in this account. Vraiment ezaka ngulu nzamba sali ngai. Really, it's really a grace that God has given unto Kobele ma me liboso na bino. to be in your presence. Parce que Bible ezoloba ete Because the Bible is saying, bisika mibale to misato basangani na kombo ya Nkolo Yesu, where 2 or 3 have gathered in the name of the Lord, ye azali katikati ya baewana. He's in their midst. Yango tika ete nzamba apambola biso na pokwa lelo. Let the Lord Almighty bless us. Vraiment, Really, nous allons prier. we are going to pray. Tobondeli, We are going to pray. Père éternel, Jova Jireh, Jova Nissi, merci lisusu pour la pokwa lelo. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Merci pour cette opportunité, Père de gloire. Je me tiens devant ton peuple que tu nous as choisi, que nous allons élongrer la pokwa lelo. Nous accomplissons que l'écriture qui nous dit que là où 2 ou 3 sont ensemblés par ton nom, tu es parmi eux, Père de gloire. Conduis-nous et sois avec nous, dirige-nous, qu'il soit ainsi selon ta parole. Nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Kolo apambola biso. May the Lord bless us. Na yo moto ebinga ite, For you who don't know me, kombo na nga le frère Paul. my name is Brother Paul. Bato mingi ba ebingai, Many people na know compte na me nga ona travaillera nango. on the account that I usually work Lelo on. na sepeli, Today I was ndenge just nzamba touche content motema na the ngai. way the Lord has touched my Na heart retravailler na compte ya mwasi na ngai lelo. to work on the account of my wife. Eze esengo te, eze esengo te. Isn't it pleasing or isn't it happy? Eza esengo It's makasi. really Soki something ozali good. pe na kati na oza na joie na biso kobelema na plateau oyo, If you're really happy to be in this platform on with peut us, acclamer pour la gloire de Jésus-Christ. may we put our hands together for the glory of Beta God. maboko po lokumu na Nkolo Yesu May we Mesia. put your hands together for the Hallelujah. glory of God. Amen. Tokende otanga makomi na Nzambe sans plus tarder pour lelo eza poko na biso ya losambo. Today we are going to read the words of God because today is our day of prayer. Na kati ya livre ya Matthieu, In the book of Matthew, Matthieu chapitre 5. Matthew chapter 5, Tosimba parti ya le verset 38. Matthew chapter 5 verse 38. Tozwi pe le verset 43 tu na 48e verset. Then we take 43 to 48. Lisons la parole de l'Éternel, Let's read the word of God. tout en verset par verset. We read verse by verse. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Matthew chapter 25. Matthew chapter 5 verse. Chapter 5, Yes, the first verse. 38. Okay, verse 38. It says, "You have heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth." Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Kolanisama na version otangino na bisika oyo, According to the verse that we have just read, la Bible déjà eza komema biso sur la loi. the Bible is already taking us upon the law. Alléluia. Amen. Christ azotalisa bayekoli na peuple oyo bazalaki wana sur la loi. Christ was just showing these people that were there upon the law. Si yango komona ete na tema pokwa lelo toye kobondela loi sujet de prière ezali ete priez pour vos ennemis ainsi que la puissance du pardon. That's why you are going to see that the theme of this evening is praying for your enemies and the power of forgiveness. La Bible solo banini ete dent pour dent, œil pour œil. The Bible is saying eye for an eye and tooth for a tooth. C'est ça. Donc œil pour œil, dent pour dent. Eye for an eye and tooth for a tooth. Ça c'était la loi. That was the law. Donc qui montrait que That which was showing soki a moto asali yo mabe. if somebody does you bad, Soki moto par exemple aniati yo na lokolo. if somebody mistakenly steps on your Malgré que toes, aibisio pardon, excusez-moi. even though the person tells you I'm sorry or excuse me, Lumbisa ezale na okaka erreur.
Forgive, it was just a mistake. Yo pe na tour na yo. You also by your time, you by your time, you tell them, put your feet so that I can also step on you. That was the meaning of eye for an eye and a tooth for a tooth. Amen. Cette loi existait. This law was existing. Loi wana ebande ko exister. This law was existing. We cannot nullify it. We can't nullify it. Follow me well. Because today, il y a des chrétiens, il y a des serviteurs qui croient en Jésus-Christ, that believe in Jesus Christ, qui marchent avec Jésus-Christ. That walk with Jesus Christ, mais en réalité, ils ne croient pas en Jésus-Christ. Ils ne marchent pas en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'appliquer et de pratiquer cet verset. They are busy putting into practice this verse. Œil pour œil, dent pour dent. Eye for an eye and tooth for a tooth. C'est très difficile aujourd'hui. It's very difficult dans les assemblées chrétiennes. In the assemblies of Christians. Vous voyez un homme de Dieu, un chrétien. You see a man of God, a Christian. Qui marche avec cette compassion. That works with this compassion. Cet cœur de pardonner et d'oublier. This heart of forgiving and forgetting. C'est un grand problème. It's a big problem. Follow me. Nous continuons à lecture. We continue to Vous avez appris qu'il a été dit. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Which verse is that? Verse 39. 43. 43. We go to 43. It says, "You have heard that it was said, you should love your neighbor and hate your enemies." Alléluia. Amen. That's why I'm saying, well, beaucoup de serviteurs et de chrétiens, many servants and Christians, baza komi bomba kolata kazaka to baza komi zipa na couverture ya Yesu Messia. They are under the clothing, under the coat of Jesus Christ. Mais en réalité bazo tambolaka na kati ya la loi. But in reality they are still working under the law. Dent pour dent. Of eye for an eye and a tooth Christ for a tooth. Christ is saying, vous avez appris, you have heard, qu'il a été dit, it was said, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. You shall love your neighbor and you will hate your enemies. Alléluia. Amen. Dans les églises, in the churches, dans des références, in reference, vous allez remarquer, you will notice that, et c'est difficile pour moi de sujet que monta bon de la pona monguna na ye. It is hard that they'll give a prayer point saying that pray for your enemies. So you are bon de la pona banguna na bango, c'est-à-dire que ba boma to ba kata to ba buka to ba niata to ba briser ba ennemi wana. When they tell you pray for your enemies, it's either they tell you ask God to kill them, make hard prayers on them. Au monde appelle mosali nzambe wana telemi donc wana onche mati. You'll even see that servant of God praying so hard they are anointing. Lorsque en réalité, in reality, it's not what the Lord Jesus is showing you to do. Parce que loi wana ezalaki na kati ya loi. Because that law was inside. Mais le col a biso to poni le chemin de la croix, to tambo na kolo Messia, nous sommes plus sous la loi. Since we have chosen to walk with Jesus, we are on the way of Jesus. Nous we are no devons longer under the law. We have to accept. Autre ordonnance oyo tra na kati ya loi po oyo ezolakisa ke mutu donc il fasse la kara na ndenge lo lingeza la boité. You have to overcome certain things of the law that says a person should just be like this according to Landa the law. malam poto obondela. Follow well because we are going to pray. Il continue. It continues. Il dit mais moi. But me. It's not me, Paul. It's not I, Paul. In Jesus Christ, they say for you. They say in Jesus Christ. Jesus is the one talking to alors, you. mais lui, Jésus-Christ, but him, Jesus Christ, il te dit, he's telling je vous dis, I tell aimez vos ennemis. Love your enemies. Bénissez ceux qui vous maudisent. Bless those who curse you. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Do good to those who hate you. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Pray for those who mistreat you. Et pour qui vous persécutent, je m'excuse. And for those who persecute you. On peut les répéter ensemble. Can we repeat it together? Jésus-Christ a dit ceci. Jesus Christ is saying pour this. Toi, l'enfant, serviteur, chrétien, toi qui es dans la grâce.
You, a pastor, a Toi child, qui a suis le servant chemin de Jésus-Christ, le chemin de la that croix. is in Christ, that is following the way of Christ te dit Christ. ceci. Christ is saying, Vous avez appris you heard dans la loi, in the law tu dis, that tu dois says aimer ton prochain, oui. that you should love your neighbors. Mais si le même prochain là If that same te neighbor fait du mal, does you tu bad, dois les haïr. you have to hate them. Tu haïras ton prochain. You have to hate Ça your c'est la neighbor. loi. This is Mais Jésus-Christ, the law. But Jesus celui que Christ, tu as accepté, the one that you celui qui t'a donné accepted, l'accès d'y entrer dans son œuvre, the one that gave you the access to enter il in te his dit, work, he's telling je you, vous ai dit, I tell you, aimez vos ennemis, love your neighbors. bénissez ceux qui vous maudisent. Bless those that curse you. Alléluia. Amen. Faites du bien. Do good. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Do good to those that hate you. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Pray for those who Et mistreat you. qui vous persécutent. And those that persecute you. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'il y a des sujets de prière, If they are subjects of que prayer, des hommes de Dieu, that le peuple de Dieu, the people of nous God, devons mettre à prier, that should pray de for, parler à Dieu. that to talk to Ce sont God. de tels genres de sujets. It's such kind of prayer. Mais aujourd'hui, c'est le contraire dans l'église. Today is the contrary Parce in the que church. la Bible dit que nous prions mal, nous demandons aussi mal. The Bible says we pray and miss and we La act parole de bad. Dieu a totalement raison. The word of God has risen totally. Aujourd'hui, c'est le contraire. Today is the Bien aimé, je contrary. sais que chacun de nous, nous avons des ennemis. I know each one of us has got enemies. Like it or not, we all have enemies. Alléluia. Amen. Yango l'apôtre Paul dans son livre à Galates était That's why Apostle Paul is saying, according to the book of juste Galatians, pour annoncer la bonne nouvelle. just announcing the Quand good tu news. annonces juste que la bonne nouvelle, When you are just announcing the good automatiquement news, tu as des ennemis. automatically you have got enemies. Parce que la bonne nouvelle elle-même Because the good news itself attire des ennemis. attracts enemies. Alléluia. Amen. Parce que tes ennemis là, Because your ils enemies, ne veulent pas que tu leur dises la vérité. they don't want you to tell them the truth. Ça c'est le mot clé. That is the key word. Olinga to zakala banguna susoko teyaka ola ozako panza sango malamu. Whether you like it or not, as long as you preach out the good news, you shall have enemies. Because you Yango preach good eza news. pasi po yo mo Kristo otambwa dans le chemin de la croix bagoza na monguna te okosi. That's why you as a Christian, it's hard for you to say that you're walking in the way of the cross and you don't have enemies. Quand tu es en train de parler sur la vérité, tu auras toujours des ennemis, pas un ennemi mais des ennemis. When you always tell the truth and say things like it is, you will always have got enemies, not one enemy but a lot of enemies. Et la Bible dit, nous continuons le The verset. Bible says, we continue the verse, Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il le fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. verse 45. That you may be sons of your Father in heaven, for he makes his sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. Alors, Benini, What is he saying? parce que Because notre Dieu, our God, il fait aussi grâce. he also does grace Kaka na bato ozomona ya mabe wana. just on those people that you see. Dieu bénit tes ennemis. God blesses your Dieu enemy. protège aussi tes ennemis. He protects your enemies. Dieu pourvoit aussi pour les cas de tes ennemis. He also provides for the case Là, of your il ne faut pas enemies. oublier. There you must not Parce forget. qu'il est un Dieu miséricorde. Because he's a merciful God. Bien aimé, c'est depuis l'Ancien Testament. It's from the Old Pourquoi Testament. Shadrach, Meshach, Abednego devant le roi de Nebuchadnezzar avec ses serviteurs n'ont pas prié à Dieu quand ils étaient devant la four ardente, quand on voulait le faire les jeter à l'intérieur et demander à Dieu que Dieu fait descendre juste qu'elle le fait et tomba. Le roi de Nebuchadnezzar et ma serviteur, pourquoi ils n'ont pas fait cela? Why is it that Shadrach, Meshach, and Abednego, when they were in front of the king, they were about to be thrown in the furnace? Why didn't they just start praying there that God make this fire burn the king and his people? Alléluia. Amen. Pourquoi n'ont pas fait cela? Why didn't they do that? Alléluia. Amen. Quand tu sers Dieu When you serve dans la God sincérité, in sincerity, tu vas voir que you'll see that Dieu va toujours te donner
otolobaka place moko pona banguna na yo kotia bango na kati ya motema. He will always give you a place for you to put your enemies Te in kotia your bango na heart. motema te lokola boloko. Do not put them in your heart like in prison. Mais kotia bango na motema na yo comme ke ete ozokanisa ete baza pe batu lokola yo ke nzambe na yo akuta na bango. That, To bakuta na nzambe na yo. that you are putting them in your heart as people like you so that one day that they may encounter your God. To continuer mon verset. We continue the verse. La Bible a dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? 46 it says, For if you love those who love you, what reward have you? Do not even the tax collectors do the same? Alléluia. Amen. La Bible dit, The Bible is si saying, tu es en train d'aimer la personne qui t'aime, if you love the person that loves you, quelle sera votre récompense? what will be your reward? Lifuti. Your reward. Totango zolinga moto o alingaka yo te. Or if you love a person who does not Tango love you, azomona ba bonne œuvre. when they see your good deeds, Bien-aimé, laisse-moi te dire, let me tell you, de nos jours, to this day, depuis le temps de Jésus-Christ lui-même ici-bas, since the time of Jesus Christ here son on earth, évangile que nous a transmis his gospel that he transmitted to pour us, aller prêcher ces peuples-là qui ne connaissent pas, to go preach the people, the nation that they le don't know, païen, the les gens pagans, qui sont dans l'idolâtrie, people who dans are in l'impudicité, idolatry, dans la débauche, in dans fornication, le meurtre, in murder, tous ces gens-là que tu connais, all those people that you know, depuis le temps de Jésus-Christ, from the time of Jesus Christ, l'évangile, the ça gospel se fait par tes actes. is done by your acts, by your L'évangile, actions. c'est tes actes. The gospel is your acts, your L'évangile, c'est ta actions, façon de vivre. your way of living. C'est ça. It is Qui évangélise et qui gagne les âmes perdues. or that wins the lost souls. Sans que tu dis Matthieu 6 c'est le Bible, Matthieu 6 c'est le Without Bible. you saying that Matthew is saying this, Le Matthieu 6, les 4 branches de l'évangile doit être en toi. Matthew 6 and the 4 branches of gospel has to be Il in faut you. ezala modèle na yo ne eko gagner bato wana ba yebi kolo Messia. It has to be your model so that it will be able to win those, Pose-moi la those question others. pourquoi? Ask me the question why. Parce que lelo bato bakoma okomande basa ya nzambe. Because today people become the servant of Quand God. mwana kendaka école, Just the way a il child part goes to dans une là na école mo boy na centre de formation mo boy he goes to a certain center of formation pour aller faire juste que la formation de devenir un serviteur ou bien une servante de Jésus. for them to become a servant of God. Alléluia. Amen. Pour aller prendre des certificats, For them to get pour aller prendre des certificate, papiers, to get papers, pour leur justifier qu'ils sont des vrais serviteurs de Dieu. to justify themselves that they are true servants Mais of God. ce n'est pas le cas pour les gens qui suivent Jésus-Christ. It's not the case for people that Pour follow les Jesus gens qui Christ. suivent Jésus-Christ, For the people that ce follow sont Jesus tes Christ, actes, it's your ce sont actions. tes actions, It's your c'est ta actions. façon de vivre Your way qui of va living. justifier que tu es un serviteur de Dieu, That will justify that you're a servant of God, que tu es un chrétien. that you're a Christian. La façon dont tu es en train de prier même, The way you're even praying, la façon dont tu es en train de prêcher, the way you're preaching, tu dois être premièrement le modèle numéro 1 de ce que tu es en train de prêcher à ces you have peuples-là. to be the first model or role model of what you're preaching. C'est ça l'évangile. This is the gospel. L'évangile doit commencer par toi, The gospel has to start by you par yourself. toi-même. By you yourself. Avant d'aller prêcher celui qui est tout près de toi. Before going to preach the C'est person pour next cela to que you. Jésus-Christ a dit, That's why Jesus tu is vois saying, la paix qui est là, you see the dans stone, les yeux de ton frère you là, see the thing in your dans les neighbor's yeux de ton eye, ennemi. in the eye of your Est-ce que enemy. tu vois la paix qui est dans tes propres yeux? Do you see what is in your own eye? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. May the Lord bless Mitala us. na nous yomo. You should look at yourself. Yango na pourquoi lelo, That's why this nous voulons prier we want to pray pour nos ennemis. for our enemies. Je sais que tu as les ennemis. I know you have got enemies. Ozana banguna na yebi yango. You have got enemies, I know Mais it. pose-moi la question. But ask me the question. Pourquoi Dieu peut protéger tes ennemis jusqu'à présent? Voilà, bon, moi. Why is it that God is protecting your enemies Parce until que now? tes ennemis, Because your enemies, listen. your enemies, Parce que tes ennemis your enemies, sont des témoins fidèles.
They are faithful witnesses. Sont tes témoins fidèles. They are your faithful witnesses. Depuis que tu as commencé de marcher avec Christ. Since you started working with Depuis le Christ. jour que tu as reçu Jésus-Christ. Since the day you received Jesus Tes Christ. ennemis là sont au courant. Those enemies, they are Et ils aware. connaissent bien ton parcours. They know well your journey. Ils ont un témoignage pour toi. They have a testimony Et for quand you. toi tu pries que Seigneur, moi toi qui t'as When you pray that God let a fire come down and burn them qui all, vont proclamer que toi tu es vraiment un vrai serviteur de Dieu, bien un vrai enfant de Dieu. who will go proclaiming that you are a true son of Ce God? sont tes ennemis là. It's you, those Tes your ennemis enemies. ont droit d'expérimenter la puissance de Jésus-Christ en toi et de leur vivre aussi dans leur vie. Your enemies have the right to see the power of God manifesting in your life. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. May the Lord bless Nous us. voulons prier. We want to Olingi pray. tobonde là. We want to pray. Ozwa position malamu. May you take a good Po position, eza pokwa makambo. because this is a Tozo evening mona of ke, problems. We are seeing À that part Shadrach, Meshach, Abednego, apart from Shadrach, Meshach, and Même Abednego, aussi, even also Daniel, Daniel, bazaki na intimité malamu na Nzambe. they had an intimacy Daniel with God. bazaki na relation malamu na Nzambe. They were in a good relationship Shadrach, with Meshach, God. Abednego. Shadrach, Meshach, Bango and 4 ans Abednego. bazaki na relation malamu na Nzambe. Those four had a Mais relationship with God. pourquoi Why? ils n'ont jamais prié pour leurs ennemis? Bakufa, bakweya, bakufa, babukana, bania. Donc babeba. Why they never prayed for their enemies, that the enemy should be just distinguished, die Parce and que everything? ba 4 frères wana Those four nous brothers, donnaient juste que la marche de Jésus-Christ est ici-bas. they were just giving us the way of the way Jesus walked here on Dieu earth. nous voulait présenter qu'il est miséricorde. God wants to show us that He's a merciful Alléluia. God. Pour prier pour tes ennemis, To pray for your enemies, il faut d'abord avoir un cœur qui pardonne et oublie. you need to have a heart that forgives and forgets. Bien aimé, il y a des serviteurs qui servent Dieu, mais si tu les vois comme ça, ils ont de mauvais cœurs comme s'ils étaient des sorciers, bien des démons. You'll find that certain servants of God, they hate their enemies as if they've got a bad Parce heart, as if que en they're un witches. mot, In one en word, vérité, je vous le dis, in truth, I tell you, celui qui ne pardonne pas, il est déjà un sorcier, il est déjà un doki. a person that does not forgive is already a witch Parce qu'un automatically. serviteur de Dieu qui ne pardonne pas, un enfant de Dieu qui ne pardonne pas, il n'est pas un enfant de Dieu. C'est clair. A child of God that does not forgive, automatically you are not a child of God. Alléluia. It's clear. Alléluia. Amen. Un Are you following me? enfant de Dieu qui ne pardonne pas, un serviteur de Dieu qui ne pardonne pas n'est pas un vrai serviteur de Dieu. C'est clair. A servant of God or a child of God that does not forgive, Parce they're not que a child la of Bible God. dit, The Bible is saying, parce que la Bible dit, because the Bible si is saying, vous pardonnez à ceux-là qui vous offensent là, if you forgive those who offend you, l'Éternel aussi vous pardonnera aussi. the Lord Jesus will also Mais forgive quand you. vous ne pardonnez pas When you don't forgive à ceux-là qui vous offensent, to those who've si l'Éternel ne offended te you, pardonne pas, où est ta place? if the Lord does not forgive Parce you, is it qu'on a that reçu les capacités d'être enfant de Dieu, c'est par le pardon. we receive the capacity of being children Le of God pardon through de nos forgiveness, péchés, bien-aimés. by the forgiveness of our Ah, sins. moi j'aime cet passage. I love this passage. J'aime cet passage. I love this passage. Ouvrons nos Bibles. May we open our Bibles. God bless you, my sister Belisha. May God bless Sister Belisha. Sois béni. May you be Tu es blessed. avec nous ce soir. You are with us this evening. Et Dieu va ouvrir de bonnes portes pour toi. And God will open I doors for believe you. that in Jesus' name. Christ. Lisons la parole de l'Éternel. May we read the word of Nous God. parlons avec des preuves à l'appui. We speak with Avant de prier. scriptures. Before we pray, La Bible dit the Bible is saying dans le livre de Matthieu. in the book of Matthew, Ça commence d'abord par la prière. it starts first by the prayer. Christ nous montre. Christ is showing us, Fioka. Jésus-Christ nous montre comment nous devons prier. Jesus Christ is showing us how to pray. Écoutez la prière. Listen to the prayer. Notre Père. Our Father in heaven. Non, je dois reprendre le verset tout entier. Voici donc comment vous devez prier.
You'll find this in the book of Matthew chapter Notre 6, Père qui es aux verse cieux, 9. It says, in this manner therefore pray. que ton nom soit sanctifié, Our Father in heaven, hallowed be your name. que ton règne vienne, Your kingdom come, que ta volonté soit faite your will be done sur la terre et comme aux cieux. on earth as it is in heaven. Ah! Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Give us this day our daily bread. Ah, le verset 12 maintenant. And verse C'est 12, là où il y a des problèmes. that's where you find the problem. Pardonne-nous nos offenses. And forgive us our debts. Ah, donc Nzambe alimbisa mabe na biso. May God forgive our debts, Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. as we forgive our debtors. Siko ndenge kolo Mesia alakisa biso kobondela bongo. As the Lord has shown us how to Eza pray, yenda alakisi biso soko landaka Yesu Mesia olobi ke oza mwana Yesu Mesia, oza serviteur à Jésus Christ. Sikoyo omonaka prière oyo te. this is the way that Jesus showed us how to pray. If you follow Jesus, Laisse-moi Jesus' way, te dire, don't you follow this prayer? Let me tell you, de nos jours, these days il y a des serviteurs, they are servants, il y a des chrétiens they are Christians, qui se cachent derrière la Bible, that they are hiding behind the qui se Bible, cachent derrière le nom de Jésus-Christ. that are hiding behind the Mais name en of Jesus. réalité, ils ne sont pas des serviteurs de Jésus-Christ, ce sont des serviteurs du diable. In reality, they are not servants of Christ, but they're servants of the Comme dans le devil. livre de Corinthiens nous dit, Like the book of ils Corinthians says, viendront nous porter la lumière. they'll bring us the Ils light. viendront pour nous enseigner They'll come to teach us dans la vérité. in the Mais truth, ça ne sera pas l'entière vérité. but it will not be the whole Parce truth, qu'ils se sont déguisés because they are in disguise, comme de vrais ministres de Jésus-Christ. like true ministers of Christ, Parce qu'ils because ne sont pas. they are Et c'est not. ainsi que vous les verrez par leurs œuvres. You shall know them by their deeds. Il y a autres personnes quand tu les regardes seulement comme ça. There are other people when you Sa just see façon them, de vivre, their way of sa living, façon d'y être. the way they act, Même s'il tient la Bible, hein, even if they il est en touch the train de Bible, prêcher. they are preaching. Tu vois seulement que c'est un païen. You just see this one is C'est just a une païenne. pagan. This one is just a pagan. C'est un homme vraiment qui est toujours dans le monde. This man is forever in the world. Qui ne connaît même pas Jésus-Christ. That does not even know the Jesus they are talking about. Are you following me? Alléluia. Amen. La Bible continue. The Bible says, Donc, le verset 14. we go to verse Et 14. quand je dis, When I ce say, n'est pas de mon pensée, it's not from my thought, it's not me that que takes si that un out. serviteur, un chrétien qui ne pardonne pas, Il- il n'est pas un enfant de Dieu, il n'est pas un serviteur de Dieu, cela ne vient pas de mes pensées. When I say that a servant of God or a child of God that does not forgive, it's not coming from my own thoughts. Matthieu Matthew 6, chapter verset 6, 14. verse 14. La Bible dit, The Bible says, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père vous pardonnera aussi. it says, for if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Peu importe que le titre que tu peux y avoir, No matter the titles you may peu have, importe de la personne que tu peux être no matter the person you might dans le service de Dieu, be in the service of même God, si tu as construit des églises, even if you constructed churches, même si tu as une grande église, you have a big church, même si tu donnes des dîmes, even if you give tithe, tu es ponctuel sur cela, you are faithful on même that. si au bon de la matin, midi, soir, Even if you pray in the même morning, si after tu es un evening, adorateur, even if you are a worshiper, même si tu es un chantre de l'éternel, even if you are a même singer si of the tu es Lord, missionnaire de Christ, even if you are a missionary, même si even tu es if le secrétaire du pasteur, you are the pastor's let me secretary, tell you something. If you don't forget your enemy, if you don't forgive your enemy, excuse me, soki yo ndenge oza wana, if the way you are tu there, as la conscience you have the que conscience tu ne pardonnes pas les gens qui t'offensent, that you don't forgive people that offend you, sache-le automatiquement, know it tu automatically es rejeté. you are Tu n'es rejected. pas un enfant de Dieu. You are not a Tu child n'es of pas un God. serviteur de Dieu. You are not a Parce servant que of la God. Bible confirme. The Bible C'est is confirming Jésus-Christ it's qui Jesus te présente Christ la clé de cette porte-là. that presents you the Pour key of this entrer world. dans son royaume, To enter in pour His bien marcher kingdom, dans son chemin, to walk in il His faut way, avoir un cœur
You need to have a qui heart pardonne, that qui forgives, bénisse, that qui blesses, prie même that pour les gens prays, qui te persécutent, for those that pour les gens qui persecute te you, haïssent. for those that Tu hate you. bénis ceux qui te maudisent. You bless those that curse Tu you. pries pour eux. You pray Parce que for quand them. tu le fais, When you do that, tu es en train you are busy. d'accomplir les paroles de Christ. You are accomplishing the word of Et Christ sur ta vie, upon your et life, la justice de l'Éternel and the justice of the sera sur leur vie. Lord will be upon their Parce life. que la vengeance est à Dieu. Because the C'est pas à vengeance, nous les hommes. the vengeance Alléluia. belongs to Christ and not to us. Nous voulons prier. We want to pray. Tolingi tobondela. We want to pray. La Bible dit veillez et priez. The Bible says, Afin que vous stay ne awake tombiez pas and dans la pray tentation. so that you may not fall in temptations. Alléluia. Amen. C'est pour ça que j'ai toujours dit que That's why I always même say, si les chansons que nous sommes en train d'écouter, even if the songs we are listening to, de prédication, the preachings, les enseignements, teachings, doit nous apporter need to give la us vertu, la piété, virtuousness and holiness kubanga nzambe. and the fear of the Lord. Tozala ndenge nzambe alingi tozala. May we be the way the Nous Lord devons wants us être to be. modèles. We need to be Nous- role Il models. devait y avoir seulement la différence. They just need to Quand be tu vois different. que oui, oui, oh, aza ya nzambe ya so. When they see you, Bien they say aimé, that this is là your nous child's voulons God. prier. We want to Tu pray. demandes à Dieu, You ask God apesa yo motema ya monene. to give you a big heart. Apesa motema ya monene. To give you a big De heart. prier aussi pour les gens qui te persécutent. To pray for those that De persecute prier you. pour les gens qui te maltraitent. To pray for those that De mistreat prier you. pour les gens qui te maudisent. To pray for those Quand that on curse dit you. des gens qui te maudisent aussi, The ones that curse. When nous you sommes say en train those de voir that aussi curse you, moto azotonga yo. we see even those that Moto gossip azoluka about you. mabe pona yo. The one that just wants Moto bad for you. azoluka yo kweya. The one that just Mais wants you yo to oza na fall. bolingo pona ye. But you have love Mais yo for ozwa them. lokola papa, ozwa lokola mama, ozwa lokola ndeko. But you take them as a father, Mais ye as a mother, as azofumola a brother. mabulu. But them, they are digging holes Fo for yo you. kweya azo persécuter. For you to fall down. They are persecuting Ye you. da place ya peso lipa azo peso libanga. Instead of them giving you bread, Mais they yo give ozwa you lokola stone. moto moko aza cher pona yo. But you take them as somebody close Azo to you. maltraiter yo. But they are mistreating you. Ye na place yo pandi yo betaka lisone ya malamu ki aza papa aza mama moko oyo vraiment oskute na kati ya mboka oyo. You are seeing them as somebody that you found them in this country, somebody Mais good. ye azo panza sangono ya mabe. But them, they are spreading the bad news. Yango ande balobi ennemi. That's what we call enemy. Alléluia. Amen. Yebisa nkola peso makaso bondela pona bango. Tell God to give you the strength to pray Na for them. kombo na Yesu Mesia In the name of tobondeli. Jesus, we pray. Yebisa nzambe bisika ezwami yo. Oh Seigneur, pesa biso makasi ya kolinga banguna na biso. Pesa biso makasi ya kozala des hommes fidèles et humbles devant toi, Père de gloire. Pesa biso motema wana ya kolinga Yahweh. Mawana yo Père de gloire ezali kona biso Yahweh. Tosengi mawana yo Père de gloire. Aie pitié de nous Père de gloire. Tobeleli epai na yo Père de gloire. Toyekoleli epai na yo Yahweh yokela biso mawa. Yahweh limbisa mabe na biso. Limbisa bafote na biso Yahweh. Toye kosenga epai na yo Yahweh. Pesa biso motema ya kolinga. Pesa biso motema ya kolimbisa. Pesa biso motema ya kolinga pe ya kolimbisa. Pesa biso motema ya kozala dini Yahweh. Pesa biso motema Yahweh ya kotambola na yo. Pesa biso motema Yahweh ya kozala ba serviteur o Yahweh. O bazali katikate Yahweh ya kubanga pe kotosa o Yahweh. Pour cette heure de Ya bonheur, koyeba kolimbisa Yahweh. dans Donne-nous un cœur qui pardonne. Donne-nous un cœur de prier aussi pour nos ennemis. Donne-nous un cœur de supporter les gens qui nous font du mal, Père de Pour gloire. magnifier ton Saint-Nom, Donne-nous ces cœurs-là, Père de gloire. exalter ta Na grandeur, kombo na Yesu Mesia. Salabiso mak, salabiso ngolu, salabiso grâce wana Yahweh. Na kombo na Yesu tu es le Mesia. prince glorieux. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es le Devant roi toi, des tout rois. genou fléchira, Na kombo na Yesu et toute Mesia. langue confessera Na kombo na Yesu que tu es Mesia. Seigneur. Papa, nous t'invoquons. Tosenge pai na yo. Na kombo na Yesu Christo. Papa eba kosala yango. Nous te devons toutes choses, Maître suprême. Oh Yahweh. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Yahweh pesa biso motema ya kolinga. Pesa biso motema ya monene Père de gloire.
Na kombo na Yesu Mesia. Yawe tosengi epai na yo. Yawe tolobi epai na yo. Na kombo na Yesu Mesia. 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 Oh Seigneur, pesa biso motema wana ya kolinga. Oh Père de gloire, nous se prosternons Yahweh. Tokitili bosono Yahweh. Yahweh tolonga mitema libanga Yahweh. Tosala ba oto oya koyeba kolinga kozala motema pona ba ya ko garder pe kozala ma pona ba nguna na biso. Pona bato baso modi baso la kila biso bato baso maltraiter biso Yahweh. Na kombo na Yesu. Papa, Yahweh kanga mawa. Limbisa biso Yahweh. Limbisa biso Yahweh. Na kombo na Yesu Mesia. Jésus, le prince glorieux. Babra ya bashinda. Loba kenda laba. Bien-aimé. Bien-aimé Yoka. Beloved, listen. Yoka va continuer à bondir. Listen before you continue to pray. Beloved, vous savez, you know that il y a des gens aussi, hein, there are people il y a des also, serviteurs, there are servants, il y a des chrétiens there are Christians qui cherchent la paix dans leur vie, that look for peace qui in their veulent life, vivre aussi dans la paix dans leur vie, that wants to live in qui peace in their veulent life, être heureux that wants to ou be bien heureuses. happy. Mais But pourquoi ils ne vivent pas cette paix? why they don't see this peace? Pourquoi ils ne sont pas aussi heureux tels que Balingi Bazali? Why are they not happy as they La want to personne be? désire de vivre en paix. They want to live in Un peace. serviteur désire être vraiment donc un serviteur moro ya peace ya mutumo boya ba réputation malamu. A servant or you want to be a good child of God, to have peace, to get along with everyone. Mais en réalité comme ça, In reality, like il est this, le premier personne qui ne vivent pas en paix avec tous. he's the first person. You are the first person who does not live with peace with Asa everyone. moto liboso na quartier avandaka na famille na ye moko bisika zala kazana no rangine ye moko. First of all, in your neighborhood, in your own family, you're the one that always causes the Une problem. personne qui ne cherche pas la paix avec les autres. A person that does not live Une for peace with personne qui ne others. vit pas la paix avec les autres. A person that does not Une live peace personne with qui aime others. toujours diviser les familles d'autrui. That you love dividing other people's Une family. personne qui aime toujours porter le mauvais témoignage pour son voisin, pour son prochain, même pour les gens de sa famille même. You love carrying false testimonies of other people around you. Une personne qui vit avec des chrétiens dans la favoritisme. You live in favoritism. Il divise. You Et il est divide. pour les riches, il n'est pas pour les pauvres. You are for the rich and not for the Comment la poor. personne là peut vivre en paix? How can you live in peace? Peut voir le royaume de Dieu? How will you see the C'est kingdom of God? impossible. It's Car la impossible. Bible dit, As the Bible says, recherchez la paix avec tous. seek for peace Et with la everyone. sanctification, And sans sanctification. laquelle personne ne verra le Seigneur. Without Quand sanctification, you tu will as not un see the cœur Lord. qui ne pardonne pas, If you have a heart tu that ne does not verras pas forgive, aussi le Seigneur. you will not see the Parce que Lord. l'Éternel ne te pardonnera pas aussi. Because the Lord will not Quand forgive tu you as as un well. cœur When you have a heart qui ne prie pas, that does not pray, qui ne veille pas, that does not qui ne stay se met awake, pas même à genoux pour prier, that you don't even go on your de knees to dire pray, à Dieu, to tell God, donne-moi un cœur de aimer mes ennemis. give me the heart of loving Seigneur, my enemies. bénis ceux qui me maudisent. Pray for those that curse me. Si tu n'as pas un cœur comme ça, If you don't have a le heart like royaume des that, cieux ne te connaît pas. the kingdom of God does not Quand know tu you. pries, tu dis à Dieu, When you pray to protège ceux God, qui me haïssent, ceux-là qui me haïssent. protect those that hate me. Quand tu ne les fais pas aussi, When you don't do it, tu n'es pas digne you are not worthy d'y entrer dans cet royaume. to enter in the kingdom of God. Quand tu n'as pas un cœur de bénir When you don't have the heart of ceux qui blessing, te maudisent, the ones that curse you, yo soki balakeli ozongiseli bango ya bango moko. when they curse you, tell them back to sender. Quand tu n'as pas un cœur comme ça, When you don't have a heart like sache-le that, automatique. know it Le royaume des automatically. cieux, la porte là est fermée pour toi. That door is closed for you. Parce que c'est lui qui ne prie pas pour ses ennemis. The one that does not pray for his C'est lui qui haït enemies, ses ennemis. the one that hates C'est his lui qui enemies, cherche à faire mourir ses ennemis. the one that wants to kill his enemies, C'est lui qui porte toujours des mauvais témoins sur ses ennemis. the one that carries the bad C'est lui testimony qui n'a for pas his le cœur de friends, prier même pour ses ennemis. that you can even La pray for personne your là, enemies. That Pour person, lui,
For him, il n'a pas l'accès pour le royaume des cieux. he does not have access for the Automatiquement, il est kingdom l'enfant of du God. diable. Automatically, a Parce child que of la Bible Satan. dit ne donne pas l'accès au diable. The Bible says, do not give access to the devil. Quand le diable vient, il ne doit pas trouver ces choses en toi. When the devil comes, he does not have to find Il his faut things que in bilo you. kwa pire kasi note bilo kwa empire zelande He kati. needs to find pure things in you, not impure. Alléluia. Amen. Yango ndo zo bondela. That's why you're praying. You are telling God, motema, He must give you the heart, He must give you the strength to love and to pray Quand for your tu pries enemies. pour tes ennemis, When you pray for your c'est-à-dire enemies, que opesi nzambe ba combat na yemo rasisa. you're telling God, God, Quand deal tu with pries them. pour tes ennemis, When you pray for your c'est-à-dire enemies, que it means toi that tu n'es plus maintenant l'auteur ou bien l'acteur dans cette bataille. you are no longer the main soldier in this Tu battle. places maintenant l'Éternel au milieu comme ton bouclier. You place the Lord in the midst as Tango yo aussi nzambe ke your batela protector. banguna na ngai pambola bango You tell God, bakende liboso protect my lelo enemies, bazoloba bless ete them, let them akufa go. akobala te akovoyage te akosala nzambe te ya kozala kaka boye. But then in the contrary, them they're saying you will not get married, you shall die. Tango yo zo proclamer ozotatola maloba kitoko mpona bango But you are declaring good things yo for them. ozosenga nde justice ya nzambe esalama. You are just requesting for the justice of God to be done upon them. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le Beloved, pardon, the forgiveness. le pardon Forgiveness. est une puissance It's a power. qui te libère même toi-même It's a power that sets even you free devant Dieu. in front of God. Parce que à travers le pardon, Because through qu'on a forgiving, été accepté comme enfant de Dieu. we were accepted like children Et of le God. même pardon aussi The same te donne forgiveness aussi l'accès gives you the access d'y entrer dans le royaume des cieux si tu parviens de libérer toute personne que tu as bloquée dans ton cœur. gives you the access to enter the kingdom of Ton God cœur through n'est pas everyone une that you prison. set free. Your heart is not a prison. Motema no eza boloko te. Your heart is not a Motema no eza prison. conteneur te. It's not a Motema no eza container. banque te. You are not- Mais your heart is not motema a na bank, yo, but your c'est le heart temple, is c'est the le lieu temple, du Saint-Esprit. is the place of the Holy Eza boloko Spirit. te okanga bato. It's not Quand a jail for tu you es en train de to kanga, imprison de people. bloquer déjà dans ton cœur. When you imprison people Le in your contraire, heart, tu es en train de te faire bloquer toi-même. in contrary, you are Tu es en train busy de combattre ton contradicting ombre. yourself. It's like you are fighting your own shadow. Ah, on bien, madame, que Dieu te bénisse. May God C'est bless pour you. cela, le pardon est une puissance, est une force qui te libère et qui nous libère. That's why a forgiveness is the power that sets us free. Yango so bondela. You are going to Yebisa pray. kola peso makasi. Tell God to To give bonde you na kombo na forgiveness. Yesu Mesia. Ya You kolimbisa pray pe ya kolinga. in Pambola the name banguno na of kombo na Jesus. Yesu Bless Mesia. them and Bondela. forgive them. Yahweh est le Seigneur. Seigneur, donne-moi un cœur de aimer et de pardonner. Seigneur Jésus. Yahweh salanga ngolu Yahweh. Pesanga motema monene. Motema ya ko supporter banguna na nga Yahweh. Pesanga motema ya kolimbisa pe ya kobosana Yahweh. Car ta parole dit que nul ne verra le Seigneur sans la sanctification. Père de gloire, aie pitié de moi, pardonne-nous, Père de gloire. Que ta miséricorde, Yahweh, oh Kamawa, yo limbisa Yahweh, yo no pardonne, Shimamro Boska Yabasete, Yahweh yo Kamawa, yo no limbisa, yo Kamawa, Yahweh, yo no pardonne Yahweh. Le prince, le Shindemele Boskoria Baba Shandaba, le Korobo Sayabashinda. Na kombo na Yesu Mesia. Papa na yeko senge pana yo. Papa na yeko invoquer. Papa na yeko demander. Yahweh, pesa motema ko limbisa. Pesa motema ko pardonner. Père de gloire, que ta miséricorde. Yahweh okelanga mawa. Yahweh limbisa. Yahweh ndo pardonner. Yahweh maana yo. Yahweh maana yo. Maana yo Père éternel.
Maona El Shaddai. Yahweh pambola banguna na ngai. Pambola batu nyonso baluka ngana kweya. Pambola batu nyonso baluka ngana kufa. Pambola batu nyonso baluka père de gloire ngana sura mabe. Yahweh pambola bango. Pambola batu nyonso bazo maltraiter ngai. Obolinga te bamona ngana avancer. Yahweh pambola bango. Yahweh pambola batu nyonso bayina ngana mitema na bango na sala bango lote. Pambola bango. Pesanga motema ko ba pratiquer bona pa muto so nyokola ba azoluka maltraiter ngai wazo nyokola nga wazo monisa nga pasi alikambo nga na yebite na sala epeloko te pesanga motema wana Père de gloire na kombo na Yesu Messia Père de gloire obi que nous soyons parfaits comme notre Père céleste pesa motema pesa Yahweh yoeba kosala yoeba kosala yoeba kosala yoeba kozala Yahweh pesa yo kamawa na kombo na Yesu na kombo na Yesu hey ele mebondela ebisa Nzambe ayokaka hey ile ba ozala un serviteur à double face te bondela ebisa Nzambe. Oh oui, Jésus, Jésus le prince glorieux. Nommé vers lui. Hey Yahweh, symbole motema na ngai pa na yo Yahweh. Nalingi naza lokola yo. Nalingi natambwa lokola yo. Nalingi napila yo. Nalingi natosa yo. Nalingi nasalela yo. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu Messia. Père de gloire. Père de gloire, fais-le. Yahweh sala yango. Père de gloire, fais-le. Bien-aimé, Yebisa Nzambe. Loba. Yebisa Nzambe. Beloved, tell God. Yebisa talalinga frazoyo. I love this phrase. Du Père éternel. Lord, Heavenly Je Father, voulais être comme toi. I want to be like you. Je voulais marcher comme toi. I would like to walk like Je you. voulais vivre comme toi. I would like to live like you. Je voulais apporter ton identité en moi. I would like to have your Je identity. voulais vraiment être l'homme que tu as créé dans ton image. I would like to be the person that you created in Bien your aimé, c'est image. malheureux. Beloved, it's really C'est bad. mauvais It's bad quand un homme when a qui a man, l'image de Dieu, a person with mais the il image est of en train God, d'accomplir les œuvres de fils de la perdition. when you're accomplishing the deeds of the lost Parce que child, Christ confirme cela. because Christ Il dit pour confirms cela, this. He says ils ont comme père le diable. they have the devil Non, as a tu dois father. dire que toi tu n'es pas l'enfant du diable. You have to say you're not the child of Tu the es un devil. enfant de Dieu. You're a child of Tu God. désires que le fruit, que les œuvres, que la sémence de Jésus-Christ soit maintenant en toi. But that may the seed, the deeds of Jesus Christ be in you. Et je le déclare qu'il soit ainsi dans ta vie in the name of Jesus And I Christ. declare, may it be so in your life in the name of Jesus. Bien-aimé, Beloved, quand tu es en train de prier, il faut avoir l'autorité. when you are praying, you need to have authority. Bien-aimé, Beloved, frapper, taper les cœurs. you beat Je suis on un your serviteur. heart. I'm in the, Je suis I'm un a child of chrétien. God, I'm a Christian. Je sers Dieu. I serve Je suis God. pasteur. I'm a pastor. Je suis prophète. I'm a Je suis prophet. docteur. I'm a Oui, doctor. c'est bien. It's good. Tu peux frapper le cœur, tu peux taper You le cœur. can beat on your Tu chest. peux battre ton cœur. You can beat on Mais your chest. si But en toi, But les if in œuvres you, que tu es en train de faire, the deeds that you're doing, et ça qu'on kangamate avec les œuvres de la grâce, it's not according to the deeds of the Amen. grace. Si tu es en train de taper ton cœur, que tu es un serviteur de Jésus-Christ, Even if you say you're a child of tes God, œuvres vont t'accuser, your deeds will va t'accuser, parce reproach you. qu'il dit, Because vous he les said, reconnaîtrez par leurs fruits. you will know them by their deeds. Bilemboni nozanango. What actions, what deeds, Bambuma. what fruits do you have? Nini ozo sala.
What are you doing? Po. Because Tango bato bayebi nkolo Mesia te. when people don't know the Lord Jesus, Batali yo. they look at you. Babite o aza nzambe. They say this is of Eh bien, Christ. quand tu es en train d'agir, The Bible says when you're tu acting, vas attirer même les publicains. you'll even attract the Va publicans pratiquer aux sala. to Mais practice quand what les you're doing. publicains te voient que yo posara na kati ya lwande mwana bango siko, When the quelle est la other différence? sees that you're just doing what they're doing, what's the difference? Alléluia. Amen. Ozo You bondela. are praying. Ozo ebisa nzambe. You are telling God, Nazo motive yo. I'm motivating you. Moto alimbisaka te. A person who does not forgive, Amisalaka mowumbu na kati ya boloko ya Satan sans le savoir. you become the slave of Satan without knowing. Moto aza motema libanga boy. When you are stone-hearted, Motema mabe lokola petit frère ya Satana. you have a bad heart like as if you're the younger brother of the Motema devil. mabe lokola bon frère ya Satana. You have a bad heart as if you are the devil's in-law. Motema mabe lokola mwana Satana. You have a bad heart as if you are the devil's child. Bien-aimé, quand Beloved, tu ne pardonnes pas, when you don't forgive, Dieu le Père éternel the Lord te Jesus pardonnera pas aussi. will not forgive you. Selon Matthieu chapitre 6, le verset 14. According to Matthew 6 verse 14, Tu dois prier. you need to Tu pray dois dire à Dieu, alongola motema mabe ozaka nango kati na yo to wana. remove that bad heart that you have. Un serviteur A servant qui est rancunier, that loves enmity, un that serviteur, a servant là où il vit, where they are il y a des living, gens qui ne parlent pas avec eux. you don't talk to the Il a la people around conscience de you. ce que je suis en train de parler. You have the conscience of what I'm talking Un about. A serviteur servant. qui a des ennemis que lui-même il a créé des problèmes avec eux. You have got enemies that you yourself you created. Ce n'est pas, il a des ennemis qui lui rejettent parce qu'il est en train de parler sur la bonne nouvelle et de prêcher sur la It's vérité. not that you have enemies because you tell the truth, no. Mais il a des ennemis parce qu'il a un homme de contre-cœur. It's just because you just don't. Il divise pour bien régner. You divide to rule. Bien-aimé, Beloved, ça ce n'est pas l'identité d'un serviteur de Jésus-Christ. it's not the identity of Tu a dois servant of veiller Christ. et prier. You need to stay De awake demander and à pray Jésus-Christ to ask Jesus à Christ changer l'identité na yo. to change your identity. Alléluia. Amen. Faut être comme Nicodème. You need to be like Nicodemus. Alors que koluka Yesu ndenge ngoko. He was looking for Christ in the secret Kwa monaki ba œuvre oyo sala. because he saw that what he Réellement was qu'il y a des doing, mosala nzambe te. he is not really a servant Alléluia. of God. Tu peux aussi avoir la conscience de ona zolo ba awa. You can also have the conscience of what I'm saying. Tu peux avoir la conscience. You can have the Tu conscience as la of it. conscience. You have the Que conscience of ndenge it. otambola ndenge ozala maki. The way you are walking in that Tu es loin daily, de Jésus-Christ. you are far from Jesus Il faut Christ. être modèle comme Jésus-Christ. You need to be a role Il model faut like demander à Jesus. Jésus à kota kati na yo. You need to ask him to go in you to be Alléluia. in you. Amen. Abondela. Pray. Seigneur, pesanga motema wana. D'être un serviteur selon ta volonté. D'être modèle comme toi. Que tes fruits, que ta semence soit sur moi. Longola motema nyonso ya mabe. Motema ya kanza. Motema koyina. Motema koboma. Motema koyeba kolimbisa te. Car ta parole dit que recherchez la paix avec tous et la sanctification. Sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Yoka. Yoka. Tango Bible zoloba ete When the Bible is saying, luka kimia na moto nyonso. seek for peace with everyone, Eza devoir o bapesi nde yo. it's the homework that they gave you. Yo moko no fomi lukela kimia. You yourself, you need to seek for Okoluka peace. kimia comment? How will you seek Soki for omi peace? respecter. If you respect Otikali na yourself, kare na yo. you remain in your Bien corner, aimé. beloved. Webi likambu oyo moto alukaka provoka ngo ye moko. You know, when you always provoke things, Tango ebetaka pe ye moko. when it hits you Mais as well. likambu oyo ba créer ba lukeli yo. But the problem that they Tango yo so garder create, identité no comme que enfant de Jésus, serviteur de Jésus-Christ. but when you create your identity as a child of God, Suka na yango. at the end of Batu it, wana bakobongola maloba na bango. themselves they will change their words Parce que la Bible dit because the Bible vaut mieux says kutu it's better ozala haïr, to be ozala hated, rejeter, to be rejected, bayi na yo to be pour na hated bonne cause. for a good Parce que reason. un jour
One day, ton rédacteur, your yende Redeemer ako justifier yo. will justify you. Yende ako justifier yo. He will justify you. Liboso banguna na kopesa yo elonga. In front of your enemies, Akotalisa you ke will yo give zali victory. innocent na oba mwana okanisa pona. He will show them that you are innocent of what they were Nde thinking. komona mokolo wana You see that kolo day, akobongola. the Lord will change. Bakutuna yo kosalela nzambe nini? They'll ask you what Wapi God, kombo nzambe na yo? which God do you serve? Avandaka wapi? Where does Mais he mabe stay? zali The bed is, batu bazoyina yo people hate you. bazoluka na problème They are looking for batieli yo problems. mitambu. They Mais na put, kati ya mitambu wana they put na kati ya problème wana problems for you, but in those problems, bazokuta ke they are finding yo that moko ndenge oza wana you yourself, oza base, you are the base, oza mobomi, you are a oza killer, mobebisi. you are a destroyer. Automatically Automatically, moto abongo a person like sukasuka that, nzambe akoexposaka yo at the end you'll be exposed. baevre ne komonanaka Your works parce que will be on s'est exposed. déguisé comme l'ange de lumière. You are disguised as a light, Mais an sache angel une of light. chose, No one thing. lukuta eyaka na essentiel. The lies Lukuta ekitaka na essentiel. lies comes with an elevator. Ete vérité The truth, ekitaka na escalier. the truth comes down Tala with moto all the azwi stairs. essentiel A person ntango takes an azokita esika elevator azokende azomata esika azokende to go down or up. akendaka na vitesse. They go with speed. Mais oyo azomata na escalier But the one going Oyo up with azokita na stairs escalier, or going down with stairs, akendaka malé malé. they go slowly. C'est-à-dire It means la fin de toute chose. the end of everything. La vérité finira toujours par triompher. The truth will always Et triumph. les jours-là, That day, on verra they'll see, et Dieu va justifier and God will ceux qui lui justify servent en vérité, ceux qui lui servent dans le mensonge. those who serve Him in truth Nous and those avons who des serve comptes Him à lie. We all have Sois God. béni ce soir. This to answer. Be Olengo blessed bondeli the way you have prayed. na kombo na Yesu Mesia. In the name of Jesus, Nous allons place ya kovanda. you may take your seat. Obondeli malamu. Ba prière boende kolo Mesia lingi to salaka. Ezaka a to suki awa. Zwaka tana otango tikali ya ndako. Bandako mitala. Salaka examen de conscience. Mimona mitala otambola ndeni. Oza vraiment na kati ya chemin kolo Yesu Mesia. Est-ce que déjà tiki musika? Bien aimé, toki mamango pona pour remporter le prix céleste. Toki mamango te po mokulango to kuta boye Yesu Mesia bige yo kota te po nini? Akuti na kati na motema kanza. Motema be, uti bondoki akuti ke yo kanga ba ndoko mikanga no nde yo moko. Te Christ ali toza modèle okola ye. Na nyonso otolobi a to bondeli ponango. Ya mabe etika yo, ya malamu elata yo. Sois modèle comme ton père. Que Dieu te libère de toute servitude diabolique. Que Dieu te libère de tout emprisonnement sorcellique. Que Dieu te libère. Na misanyo sur molili. Na motema ya mabe, na motema ya koyi, na ma œuvre mabe. Que Dieu t'accorde ta délivrance ce soir na kombo na Yesu Mesia. Sois un homme nouveau. Sois modèle, sois comme lui, que les bonnes œuvres et soient place na kati ya motema na yo, bima na kati ya misala molili, bima na kati ya mokili, kota na kati ya partage ya kolo Mesia, lolengo ya bien lolengo recevoir ye, akomiso moto asika, qui soit ainsi na kombo na Yesu Mesia to bondeli to lobi susu. Amen. Acclamons pour la gloire de Jésus-Christ. Bonne soirée, bonne nuit à tous. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère bien-aimé, serviteur de Jésus-Christ, Paul Bouakassa. J'étais toujours accompagné avec ma femme, pour interpréter Francine Bouakassa Kassimbele. Vraiment merci pour la vidéo sur la Poko Lelo. À nous revoir le vendredi, la même heure, pour la gloire de Dieu et pour être là encore de continuer notre prière sur veiller et prier pour Sangali Bossu en Kolo. Bien aimé, tous années que le Messie a tous à la présence d'ailleurs, to copier mon touté. Quand même, tout le monde a l'ingo kambabiso. Vraiment, pour le coup, moi je n'ai pas eu. Pour mon Kolowana, to raté avion té. To kota la katia royaume. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit, bonne soirée à tous. Partagez la vidéo, partagez nos likes. Donc, pour na lokum na nkolo su Messia, tout ça pour mon salut que de liboso vraiment. Soyez bénis. Boutou mam na kombo na su Messia. Bye bye.